Baba. Oh, closer. Last ball, one bounce. Babar Azam for 6. There he goes for that slug sweep. Into the crowd it goes. Into the gap she goes, and to the boundary she goes. He connects very well. T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 177 रन्स का हदफ। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 67 रन्स बनाए। फखर जमान की 32 गेंदों पर 55 रन्स। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश और दुआ को। कराची से खैबर तक क्रिकेट के चर्चे, तमाम बड़े शहरों में मैच दिखाने के इंतजामात। इस्लामाबाद के F9 पार्क में PTV और CDA की बड़ी स्क्रीन नस्ब। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Two straight, the first boundary. Shot! Oh, wow! Baba. बाबर आजम के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज तरीन 2500 रन्स। विराट कोहली को एक और एजाज से महरूम कर दिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में एक साल के दौरान 1000 रन्स मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शानदार खेल, ऐसी कारकर्दगी बहुत कम देखी। वजीर आजम से दरखास्त की है कि हम फाइनल में पहुंचे तो वो फाइनल देखने दुबई जरूर जाएं। फाइनल में न्यूजीलैंड से सिक्योरिटी का मसला भरपूर तरीके से हल करना चाहते हैं वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अफगान उबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का दौरा पाकिस्तान। हमेशा मुश्किल वक्त में अफगान अवाम का साथ दिया है। ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश, हंगामी तिब्बी सहूलतें और खैमे अफगानिस्तान भेज रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की हर मुमकिन इमदाद जारी रखेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। बीजिंग का हमारा जो इजलास होगा उसमें हम तालिबान को दावत देंगे ताकि जो उनकी कंसर्न्स हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवक्कुआत का उनको इल्म हो। पाकिस्तान, चीन, रूस और अमरीका का अफगानिस्तान में संगीन इंसानी माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इत्तेदाल पसंद पॉलिसियों के निफाज के लिए तालिबान से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान पर इस्लामाबाद में होने वाले ट्राइका प्लस इजलास का एलामिया जारी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान को कोरोना के खिलाफ मदद फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। ट्राइका प्लस का अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और हंगामी इमदाद की फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार का खैर मकदम। चारों मुल्कों का आइंदा इजलास चीन में होगा। अफगान उबूरी हुकूमत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगान उबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की आला सतह वफ़द के हमरा वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती राहदारी में सहूलत समेत अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। महदूद वसाइल के बावजूद अफगान भाइयों की मदद, अद्वियात और खुराक की फराहमी के लिए पुरज़्म है। शाह महमूद कुरैशी। इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी वफ़द को मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। कश्मीरी नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियां, खवातीन की असमंदरी रोजाना का मामूल बन चुका। मार्च में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इस्लामाबाद में इजलास। गैर कानूनी भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बहस होगी। तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। कश्मीर पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब करेंगे। जम्मू कश्मीर पर OIC के नुमाइंदे खुसूसी यूसुफ दुबे की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत जारी। शोलगाम में तलाशी और मुहासरे के दौरान एक और जवान शहीद। भारतीय फोर्सेस ने डोडा के इलाके भदरवा में घरों पर छापों के दौरान 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
आर्मी चीफ का आमद कोर नौशहरा का दौरा, यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। मैदान जंग में आमद कोर का फैसला कुन किरदार। कमांडर्स आला पेशावराना तरबियती मयार पर तवज्जो मरकूज रखे। जनरल कमर जावेद बाजवा। और 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को साइनोफार्म और साइनोवैक लगाने की मंजूरी। 15 नवंबर से चीनी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू होगा। एनसीओसी का मुल्क की 50% अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिलने पर इजहार इत्मीनान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। मैं हूं सदफ अली खान। मैं हूं नाजिया खान। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। दराज प्रेजेंट्स 11/11। बेगम, तुमको दिला दूंगा बड़ा टीवी, बड़ी वॉशिंग मशीन, बड़ा एसी। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अब बड़ी बातों के साथ होगी बड़ी बचत, जब दराज पे लगेगी साल की सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर को, जहां आपको मिले 50 करोड़ का डिस्काउंट 2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर। डाउनलोड दी ऐप नाउ। दराज 11/11। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11/11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। नाज़रीन, दुबई में T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रन का हदफ दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 176 रन बनाए। ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इब्तिदा में 71 रन की शराकत कायम करके ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। मोहम्मद रिजवान ने फखर जमान के साथ मिलकर दूसरी विकेट के लिए 72 रन की पार्टनरशिप कायम की। रिजवान ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 52 गेंदों पर 67 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाते हुए अपनी 11वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। फखर जमान ने भी तबाहकुन बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स की खूब पिटाई की। उन्होंने 32 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। That's some shot. That'll take some. Oh, hello. He can finish it off. There he goes for that slug sweep. Into the crowd it goes. Into the gap she goes and to the boundary she goes. Fakir. He connects very well. नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट जारी है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस वक्त जारी है। जो अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करेंगे कुछ और खबरों का। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगान अवाम का साथ दिया है और इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में वफ़द को यकीन दहानी कराई है कि इस मुश्किल वक्त में अफगान अवाम की फौरी मदद करना चाहते हैं। चुनांचा इस मकसद के लिए वो अशियाए खुरोनोश, हंगामी तिबी सहूलतें, मौसमी शिद्दत से बचने के लिए खैमे अफगानिस्तान भेज रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले तमाम अफगान शहरियों को सेहत पार ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन भी फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि अफगान अवाम को इस वक्त संगीन इंसानी बुहरान का सामना है, ऐसे में वो अपनी मजमूई जिम्मेदारियों से गाफिल न हों।
اسلام آباد میں ٹرائیکا پلس اجلاس میں افغانستان میں انسانی اور معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعتدال پسند پالیسیوں کے نفاذ کے لیے طالبان کے ساتھ روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان، چین، روس اور امریکہ کے نمائندہ اجلاس میں زور دے رہے ہیں کہ طالبان نمائندہ حکومت کی تشکیل کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مزید تفصیل کیا ہے، بتا رہے ہیں ذیشان بھٹی۔ وزارت خارجہ میں ٹرائیکا پلس اجلاس میں پاکستان، چین، روس اور امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندگان شریک ہوئے۔ اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں عبوری طالبان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ جامع اور نمائندہ حکومت کی تشکیل کے لیے اقدامات کریں، تعلیم سمیت تمام معاشرتی شعبوں میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت کے لیے مساوی حقوق فراہم کریں۔ ٹرائیکا پلس اجلاس میں اعتدال پسند اور دانشمندانہ پالیسیوں کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کے لیے طالبان عبوری حکومت کے ساتھ روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فوری فراہمی کا خیر مقدم کیا گیا۔ عبوری حکومت سے اس امید کا اظہار کیا گیا کہ افغان سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، عالمی برادری اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ ٹرائیکا پلس کا آئندہ اجلاس چین میں ہوگا، جس میں افغان عبوری حکومت کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ بیجنگ کا ہمارا جو اجلاس ہوگا اس میں ہم طالبان کو دعوت دیں گے تاکہ جو ان کی کنسرنز ہیں، پاکستان ایک ذمہ دار ہمسائے کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کی کنسرنز ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے شیئر کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات کا ان کو علم ہو۔ اجلاس میں روس کے خصوصی ایلچی ضمیر کالبوخ، چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان یاو یانگ، امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور پاکستانی مندوب محمد صادق شریک تھے۔ ناظرین، افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جن میں مجموعی صورتحال پر غور ہوا ہے۔ پاکستانی وفد میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان، مشیر خزانہ شوکت ترین، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور متعلقہ حکام شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں بدامنی سے پاکستان شدید متاثر ہوا ہے۔ 4 دہائیوں سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو معاشی اور انسانی بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان مسلسل عالمی برادری سے فوری امداد اور مثبت کردار کا تقاضا کرتا نظر آ رہا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود افغان عوام کی امداد کے لیے کاوش بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امن مخالف عناصر پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ انہوں نے افغان وفد کو 2 طرفہ تجارتی روابط اور معاونت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انسانی بحران سے نکالنے اور عالمی برادری کی توجہ افغانستان کی مخدوش اقتصادی صورتحال کی جانب مبذول کرانے پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اسلام آباد میں امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے 4 رکنی وفد کی مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مثبت سمت میں آگے بڑھنے اور 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ افغانستان کو کسی بھی تباہی سے بچانے کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ٹھوس موقف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ کشمیر کے بارے میں OIC کے نمائندے خصوصی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشمیری بھارت سے جتنا آج متنفر ہیں، ماضی میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ وزارت خارجہ میں OIC کے نمائندہ خصوصی برائے جموں و کشمیر یوسف الدوبے کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بتایا کہ OIC وفد کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس وزٹ کی اہمیت اس لیے بھی میری نظر میں بہت یہ اہم ہے کیونکہ انشاءاللہ مارچ 2022 میں جو OIC کا کاؤنسل فار منسٹرز کا اگلا اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، جو 1.2 ارب مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ پھر اپنی کنکلوژنز ڈرا کرے گا
اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو کنکلوژنز ڈرا کرے اس میں ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں گے، جن اقدامات کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورمز پر، بالخصوص اقوام متحدہ کے فورم پر اسے مزید اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ جموں و کشمیر کے لیے انسانی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی یوسف الدوبے نے نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو جاننا تھا، اس حوالے سے رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ عندما ترجع الى القرار OIC کا ڈیسیجن بڑا کلیئر ہے اور اسٹینڈ ہمارا بالکل واضح ہے، اور خاص کر جو منسٹریل میٹنگ جو ہوئی تھی ریسنٹلی اس جولائی 2021 میں، اس میں بالکل ہم لوگوں نے اپنی جو آواز اٹھائی وہ بالکل واضح طور پہ تھی۔ سیکرٹری جنرل ہے، انہوں نے کال آن کی امبیسڈر آف انڈیا ٹو جدہ، اس کو بلا کے اس کو لیٹر ہینڈ اوور کیا، جو کچھ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں الاؤ کیا جائے تاکہ ہم وہ جو ہے جموں اینڈ کشمیر وزٹ کر سکیں۔ اس سے پہلے یوسف الدوبے سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقامی افراد کو بے دخل کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے دورے پر آئے OIC کے خصوصی نمائندے یوسف الدوبے نے وفد کے ہمراہ مظفر آباد میں تھوتھا پناہ گزین کیمپ کا دورہ کیا۔ سعودی عرب، مراکش، سوڈان اور مالدیو سمیت مسلم ممالک کے سینئر سفارتکار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وفد کو مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین کے بارے میں بریفنگ اور LOC پر سیکورٹی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ OIC کے وفد نے مہاجرین سے گفتگو بھی کی۔ وفد نے مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی اور مختلف سیاسی قائدین سے بھی ملاقات کی اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اسلام آباد میں ہونے والے آئندہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز میں اٹھایا جائے گا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر اسموک کی روک تھام اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے پنجاب نیشنل کلائمیٹیز پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت اسموک آفت قرار۔ صوبہ بھر میں فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر، ربڑ، پلاسٹک وغیرہ کی بذریعہ آگ تلفی اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر پابندی عائد۔ ایمیشن کنٹرول سسٹم کے بغیر چلنے والے صنعتی یونٹس منع ہے۔ پنجاب میں صرف زگ زیگ میتھڈالوجی کے حامل بھٹا جات کو کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں مقدمات کا اندراج، بھاری جرمانے اور قید کی سزائیں۔ حکومت پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی۔ آٹے اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دونوں اجناس کی وافر مقدار، ملک بھر کی نسبت کم ترین نرخ۔ چینی 90 روپے فی کلو اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں ہر جگہ بآسانی دستیاب۔ حکومت پنجاب۔ میری بیڈ شیٹ، میرے کپڑے، میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ، وہ بھی 11/11 پہ، 11 نومبر سے۔ تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں۔ دراز 11/11، بڑی سیل کی بڑی بچت۔ کنبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائق اولاد ہوتی ہے۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی۔ تو آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور قابض فورسز نے کولگام کے علاقے چولگام میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آخری اطلاعات تک علاقے میں فورسز کی کارروائی جاری تھی۔ بھارتی فوجیوں کی اندھا دھند فائرنگ اور نوجوان کی شہادت کے بعد کولگام میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ قابض فورسز نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ سری نگر میں راہگیروں کی تلاشیاں لی گئیں اور دکانداروں کو ہراساں کیا گیا۔ ڈوڈا کے علاقے بھدروا میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کے موبائل فون اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسلسل جاری جبر و استبداد کی وجہ سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے بھارت پر واضح کیا کہ بدترین ظلم و تشدد اور گرفتاریوں پر حریت پسند عوام کی ثابت قدمی اور قربانیاں مستقبل کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حریت رہنما عبدالصمد انقلابی نے بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نصب بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط ترجیحات کی وجہ سے پاکستان زرعی شعبے کی پوری صلاحیت سے مستفید نہیں ہو سکا۔ موجودہ حکومت نے زرعی شعبے کی بہتری کے لیے 277 ارب روپے کا ہنگامی پروگرام شروع کیا ہے۔ اسلام آباد میں جنوبی پنجاب کے کسانوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت زراعت کی ترقی اور چھوٹے کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے کسان کارڈ دے رہی ہے، جس کے ذریعے آسان قرض، کھادوں، بیج اور کیڑے مار ادویات پر سبسڈی کی سہولتیں میسر ہوں گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کسانوں کے مسائل حل کرنے اور نہری پانی کی چوری روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کسانوں کو فصل کی اچھی قیمت کے لیے مڈل مین کے کردار کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر ربی سیزن میں پانی کی 28% کمی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نہری پانی کی چوری روک کر اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے شہریوں کو دستیاب سہولیات میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کے انتظامی امور اور شہری سہولیات میں بہتری کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں شہری سہولتیں بین الاقوامی معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ امن عامہ، صحت اور پراپرٹی سے متعلق انتظامی امور کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کے مسائل جلد حل ہوں۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی۔ ارکان اسمبلی نے سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات کرنے والوں میں ریاض فتیانہ، سردار نصر اللہ خان، عالیہ حمزہ، سائرہ بانو، روبینہ جمیل اور نورین ابراہیم شامل تھے۔ ارکان اسمبلی فضل محمد، رمیش کمار اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خالد خورشید سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے علاقے میں سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شندور روڈ، 20 میگا واٹ کے ہنزل پن بجلی منصوبے، تتا پانی روڈ، سکردو روڈ پر پیش رفت اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ جامشورو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا فروغ اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نواب علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مالیاتی خسارہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تاجروں کو بجلی کے ٹیرف میں کمی اور دیگر سہولیات فراہم کی، جس سے انہیں کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جبکہ ملک میں جی ڈی پی کی شرح بھی تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ عمران خان پہلا وزیر اعظم ملک کا جس نے کہا کہ نہیں جی میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، پہلا وزیر اعظم تھا۔ بعد میں لوگوں نے سیکھ لیا اس بات کو اور اچھا کیا، مگر یہ آپ کی کامیابی ہے، اس میں آپ آزمائشوں سے بھی گزرے، مگر اس کے باوجود آپ کی انڈسٹری پراسپر بھی کر گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایکسپورٹس بڑھ گئیں، آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا، یہ کووڈ کے باوجود۔ جو ملکوں کی ترقی کے اندر اور ملکوں کی انڈسٹریل پروڈکشن اور جی ڈی پی کے اندر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایس ایم ایز کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو لانا ہے۔ صدر نے تاجروں سے کہا کہ وہ خواتین اور معذور افراد کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ بھی معاشرے کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے لیے ماحول کو بہتر بنا رہی ہے اور تاجروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تقریب سے جامشورو چیمبر آف کامرس کے صدر خلیل بلوچ اور چیمبر کے پیٹرن ان چیف میاں توقیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوٹڑی اور نوریہ آباد کے صنعتی علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے نواب علی شاہ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مضبوط وفاق کے لیے صوبوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔
मीरपुर खास में माहिदीन से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमती काविशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। कोरोना के बायस कौम बड़ी आजमाइश से निकलने में कामयाब हुई। वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने के साथ पसमानदा तबके पर भी तवज्जो मरकूज कर रखी। सदर ममलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत माशी सरगर्मियों के लिए अरबों रुपए के कर्जे दिए जा रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान माफिया की करप्शन का मुकाबला कर रहे हैं। मीरपुर खास में CPLC सिटीजन पुलिस लाइन कमेटी के इफ्तिताह के मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में CPLC अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने गवर्नर सिंध को हिदायत की कि CPLC के दफातर लाड़काना, सक्खर और दूसरे शहरों में भी कायम किए जाएं। सदर ममलिकत ने कहा कि दुनिया भर में मसनूई जहानत पर तेज़ी से काम हो रहा है। हमें इस सिलसिले में अपने इदारों को भी मज़ीद अपग्रेड करना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मीरपुर खास बार के वकला ने भी मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में बैनुल अक़वामी आथिकॉन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेडिकल तालीम को मखसूस शोबों तक महदूद करके कारकर्दगी बढ़ाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने हाइब्रिड लर्निंग को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। मेरी अर्जिंग यह है कि तालीम को स्क्वीज़ करें। लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि पढ़ाने में तो आप सारी 20 साल पढ़ा सकते हैं, बट योर कंट्री नीड्स यू अर्लियर। तो लिहाजा हैविंग सेड दीज थिंग्स, आपकी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसकी डिलिब्रेशंस का सबको इंतज़ार भी रहता है, मगर उससे एक स्पेसिफिक सोल्यूशन ये होता है कि जी टर्शरी हेल्थ के सेंटर्स बनाओ, ये करो वो करो। मैं चाहता ये हूँ कि आप कुछ उससे जो कौम अफोर्ड कर सकती है वो एटीट्यूड निकालें। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मर्ड कोर रेजिमेंटल सेंटर नौशहरा का दौरा किया। ISPI के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम सकी मंच को कर्नल कमांडेंट आर्मर्ड कोर के बैचेस लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैदान जंग में आर्मर्ड कोर फैसला कुन किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में आर्मर्ड कोर ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और आला पेशा वाराना मयार का शानदार मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि हर सतह पर कमांडर्स आला पेशा वाराना तरबियती मयार पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। आर्मर्ड कोर फौज का निहायत अहम हिस्सा होने की वजह से अपने शोबे में होने वाली जदीद पेशरफ से हमाहंग होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी। आटे और चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन। दोनों अजनास की वाफिर मिक़दार, मुल्क भर की निस्बत कम तरीन निर्ख। चीनी 90 रुपए फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में हर जगह बासानी दस्तयाब। हुकूमत पंजाब। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। बहुत शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में बल्गारिया की सफ़ीर अरीना गैंचेवा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल किसी अलमियत से कम नहीं है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के हवाले से अपनी तशवीश से आगाह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। अदम इस्तेहकाम से आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में अपने मराकज़ कायम कर सकती हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर फैसला करेगा। बल्गारिया के सफ़ीर ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों और सफारतकारों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
PTI डेनमार्क के सदर चौधरी इमरान महबूब से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि मौशी तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट डालने का हक देने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने दयार गैर में हम वतनों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी चाहती है, लेकिन अपोजिशन ताउन नहीं कर रही। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और गरीब किसानों के लिए भी कानून साजी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चंद दिन के लिए मौखर किया गया। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत संजीदा है। हम अवाम की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो तब्दीली का एजेंडा है कि हम इसको फलाई रियासत के करीब ले जा सकें, हमारे सिनफ़े नाजुक और मासूम बच्चे, उनके ख़िलाफ़ होने वाले जो जराइम हैं उनको रोकने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एजेंडा है, वो एजेंडा गैर सियासी है, वो कौमी एजेंडा है। 2 दरवाजे पार्लियामेंट के अंदर से खुलते हैं, एक कानून की बालादस्ती का दरवाज़ा है और दूसरा रिफॉर्म का, इस्लाहात का दरवाज़ा है। दोनों जगह कानून की बालादस्ती के लिए जो रिफॉर्म्स हम लेके गए उन पे हम हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। काबीना कमेटी तवानाई का इजलास इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की सदारत में हुआ। इजलास को बताया गया कि ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोलियम वैल्यू चेन के लाइसेंस दहिंदगान पर 1 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। CCOE ने ओगरा को लाइसेंस दहिंदगान की गैर कानूनी मुनाफा और धोखाधड़ी की सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम करने समेत पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त के सिलसिले में रकूम की ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज करने की हिदायत की है। कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को मौसम सरमा के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की भी हिदायत की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में विमेन डिग्री कॉलेज मंगटाल में अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग़ ज़रूरी है। हुकूमत ख़वातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफ़गानिस्तान में सर्दी के बायस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अफ़गान भाइयों की मदद करनी होगी। 15 दिनों में, महीने में सर्दी आ जाएगी। काबुल में 4 करोड़ लोग हैं, बच्चे मर रहे हैं भूख से। मुसलमान के पड़ोस में बच्चे भूख से मरें तो मुसलमान नहीं सो सकता। हमें उनकी मदद के लिए बाहर निकलना होगा और उनकी मदद करनी होगी, वरना अफ़गानिस्तान के असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर पड़ेंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 577 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाल दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का नाम भी 4th शेड्यूल फहरिस्त में से खारिज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में वजीर रेलवे आजम खान स्वाति को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर के बयान से मुताल्लिक केस की समाअत की। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम खान स्वाति को जारी होने वाला शो कॉज नोटिस नहीं मिला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना हमारा काम है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात लाना पार्लियामेंट का, वज़रा का और गवर्नमेंट का बुनियादी काम है, ताकि हमेशा इंतखाब रिगिंग के नारों से, इल्ज़ामात से हमारी जान छूट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक अपने फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त में तमाम मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसले से मुतासिर होने वाले मुलाजमों से फिलहाल सरकारी रिहाइश गाहें खाली न कराने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार विफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16,000 मुलाजमीन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनाए और समाअत का मौका दिए बगैर नौकरियों से फारिग कर दिया गया, जो कि आइनी और कानूनी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मामले की समाअत
मकामात के अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी नहीं किए गए, जो कि आईनी और कानूनी ज़रूरत थी। अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों के दूसरे वकला ने सुप्रीम कोर्ट को फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि नजरसानी दरखास्तों की पहली समाअत पर ऐसा नहीं किया जा सकता। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करते हुए इसे जल्द निपटाया जाएगा। केस की आइंदा समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। नाज़रीन, मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को सब्सिडी की फराहमी के लिए एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन जारी है। इस प्रोग्राम से 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से रिलीफ पैकेज के तहत एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। अहल घराने का एक फर्द ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर दरखास्त दे सकेगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जिस फर्द ने दरखास्त दी है इसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड उसी के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हों। हुकूमत ने ये प्रोग्राम 2 करोड़ खानदानों के लिए शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन के अमल के शुरू होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 8171 से अहलियत का SMS पैगाम मौसूल होगा। अहल घराने का फर्द अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन ले जाकर मखसूस राशन की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा। जब आप किराना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शनाख्ती कार्ड अपने फ़ोन पर एहसास ऐप में दर्ज करेगा, और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे, दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी। हुकूमत ने इस हवाले से अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए किराना स्टोर मालिकान के लिए भी खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। दुकानदारों को मुराद दी जाएंगी। इस प्रोग्राम के तहत स्टोर मालिकान अपनी दुकान भी रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। हुकूमत ने किराना मालिकान के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत किराना मालिकान को हर एहसास राशन सेल पर शानदार कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 माह बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरानंदाजी के जरिए गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में शामिल करने के लिए राब्ता किया जा रहा है, जबकि पंजाब, KP, गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूबाई हुकूमतें पहले ही इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वबा से बचाने के लिए चीन की वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक लगाने की मंजूरी दे दी गई है। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को 15 नवंबर से चीनी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क की 50% अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तिब्बी माहिरीन की सिफारिश पर चीनी साख्ता वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में फाइजर वैक्सीन के साथ अब बच्चों को साइनोफार्म और साइनोवैक भी लगाई जा सकती है। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बायस कोरोना में दिन ब दिन वाज़े कमी देखने को मिल रही है। NCOC के इस्लामाबाद में होने वाली इजलास में मुल्क भर में जारी इंसदाद कोरोना मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि मुल्क की 50% अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4 करोड़ 66 लाख 60 हजार से ज्यादा अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है, जबकि 7 करोड़ 67 लाख 84 हजार से ज्यादा अफराद को इंसदादी कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा की निस्फ अहल आबादी को भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 48,882 टेस्ट किए गए, जिनमें से 637 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मोहलक वबा से मजीद 9 अफराद जाँबाक हुए। 1156 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,575 हो गई है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 316 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,26,906 हो गई है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। कम से कम दर्जा हरारत लैम में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह करे थे। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने 177 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया को दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के भी जो है वो बैटिंग जारी है। 89 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस हवाले से गाहे बगाहे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल खबरनामे से इतना ही। सदफ अली खान और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।